Steps of Lent, and in between his guru intercepted and asked Bali not to do that. Ir toliau skaitome Šrimad Bhagavatam 8 giesmės 19 skyriaus 41 posmą. Istorija, kur visatos valdovas Bali Mahārājas buvo paprašytas Vāmanadeva, vienas iš viešpatės avatarų Krišnos, tik tai 3 žingsnių žemės ir dvasinis mokytojas Bali Mahārājas sako, neduok nieko. And he gave the reason why he should not give him, because he says that this fellow is a cheater and he has come to deceive you. He is Vishnu, God himself, and he will take away all your possessions, all your property. You will become homeless, you will be on the road and you have to beg. And this is not good, because one should not lose one's ground, house, business, so that one can continue to survive and perform religious activities. Ir taip jau atsitinka, kad mokytojas Bali Mahārāja, jisai pasakė, kad jisai neduotų nieko šitam berniukui, Brahmanui, Vāmanadevai, nes jis yra apdavikas ir viską iš tave atims. Dėl to yra negerai, jeigu tu kažką atiduotum viską namus, visą savo turtą, nes gyvenimoje reikalingi šitie resursai. Dėl to, nors Bali Mahārājas buvo įsipareigojęs atiduoti, ką prašo, bet dvasinis mokytojas jam sako, neduok. So he said that one should divide one's wealth into 5, one for dharma, other for fame, for one's own enjoyment, charity and investment. So he says this is how you have to divide your wealth, but if you give everything in charity, then there is nothing left for you to execute religious activities. Ir dėl to jisai sako, kad reikia savo turtą padalinti 5 dalis gyvenimui, pelnui, verslui, šeimai. Ir labdara yra tik tai 1/5 dalis. Ir čia jis perspėja, jeigu tu viską atiduosi labdarai, tai kaip tu toliau galėsi gyventi. So he is continuing to explain on the same theme and saying that sometimes it is good to tell a lie. Although usually we hear all the time that we should be truthful, but says that sometimes it is intelligent to tell some lie. Ir mokytojas jam sako, kad nors mus ir mokino, ir mes mokinam visada sakyti tik tai tiesą, bet kartais, išimtiniais atvejais, melas kaip ir galėtų būti pateisinamas. So he says, parāgriktam apurnam vā akšnam yattadomiti yatkinchidomiti brūyāt tena ricceta vaipuman vikṣave sarvam alam om kurvan nālam kāmena chātmane. So he says that if you say Om means you promise to give, and then what will happen, that you will become empty of your wealth. And yat kinchid omiti bruyat. So if you give everything, you lost everything. If you give less, then you are less with that much amount. Yat kinchid omiti bruyat ena vicheta vaipaman. And bhikṣave sarvam om kurvan alam kāmena chātmane. If you give everything, then there is nothing left for you to use for yourself. So therefore he is advising not to give everything. Ir mokytojas čia pateikė šitą posmą, kuriame sako, kad likti be pinigų nėra labai malonu ir tokiu atveju likęs be grašio negali išpildyti savo troškimų.
Taip sakant, tariant žodį skiemenį om, lieki be nieko, ypač kai išdalini vargšams visą savo turtą ir lieki su savo troškimais, kurių nebegali daugiau išpildyti. So he says, therefore one has to restrain oneself while giving charity, because if you do not restrain, then nothing will be left for yourself. Ir dėl to jisai mokytojas sako savo imperatoriui, kad kartais yra gerai susilaikyti nuo dosnumo priepuolių. So Sri Vishnath Thakur, he is commenting, Sarvatha Satyavachane Deho na nirvahet iti sputi kartu satyasya dosham anirtasya gunana. So he is saying that if a person is always truthful, then it will not be possible even to maintain your own body. So with this intention, he is explaining the good quality of telling a lie and defect in being truthful. Ir dėl to čia mokytojas gudrauja, sakydamas, kad, kaip čia, gera dušelė, nuoga šiknelė. Taip sakant, jeigu visada būsi teisus, visiems geras, taip pats liksi be grašio. Dėl to jis kaip ir sako, tiesą sakyti gerai, bet kartais ir pameluot, kad vardant savo naudos. So this is very unusual to hear something like this from Shastra, that telling lie also has something good in it, and being truthful can be dangerous. Ir čia labai neįprastas atvejis, kai girdi iš dvasinio mokytojo, lyg tai šastrui parašyta, kad meluoti kartais yra naudinga, o tiesa yra nenaudinga. But sometimes it is a fact that being truthful can be dangerous for one's own life or someone else's life, and telling a lie can actually be helpful. Bet iš tikrųjų gyvenime tai būna tokių situacijų, kad pamelavęs išsaugai savo kailį sveiką, o pasakytum tiesą ir nukentėtum. So he is going to explain this in the upcoming verses. Ir jis toliau išplečia šitą temą, paaiškindamas ateinančiuose posmuose. So first he is explaining this verse, Yad om iti aksharam tat parak dure artham grihitva anchati parak riktam iti shruti padasya vyakhyanam. So he says, when somebody says om, which means yes, then it takes away your wealth. If somebody comes to ask you and you say, yes, I will give, then already your wealth is going away from you. That is the meaning of parak. Parak means parak dure anchati gacchati. It goes away from you. That is the meaning of parak omiti. Vien jau pažadas, kad tu kažkam kažką duosi, tai jau nurodo, kad tu jau kažko tiek mažiau turėsi. Tu jau ant tiek esi nukentėjęs, kiek esi pažadėjęs. So he says then, apurnam vaiti tasmad arthina yat kinchid om iti dashyami iti bruyat tenaiva richet natu sarvenaiva vittena nimo bhavet. So if somebody is asking, begging, and you say, yes, I will give, then you lose that much of your wealth. You don't lose everything because you have not promised to give everything, but that much wealth has left you. Ir dėl to toksai pažadas kažkam kažkiek tai duoti, jau tave nuskurdina ant tiek, kiek tu pažadėjai arba tu ruošiesi duoti. Ir nors galbūt tu visko neatiduosi, bet bent jau ant tiek tu jau turėsi mažiau. And then the last part of this verse says that if you give everything, if you say, yes, I will give everything, so he says, then there will be nothing left for you to maintain yourself. O jeigu viską atiduosi, tai pačiam nieko nebeliks ir tu nesugebėsi net savęs išlaikyti. So basically that's what is the verse, but
why he is citing this verses, there is a reason for that. Because he wants to tell him that what Śukrācārya is speaking is actually coming from the Vedas and not that he is making it up himself. Ir dėl ko jis kalba tokius posmus, Śukrācārya, šitas mokytojas, nes lyg tai pagrindžia tai, kas yra Vedose parašyta. So then Vishwanath Chakravarti Thakur, he actually quotes the Vedic statement, which exactly has the same meaning and almost the same words, except that here it is in the form of sloka, means it's a prose form. But he is actually referring to a statement from the Veda which says exactly this. Ir komentarė Vishwanath Chakravarti Thakuras, jisai cituoja panašų labai posmą iš Vedų, neįgaliotai formai, kuris praktiškai patvirtina tai, kas čia parašyta arba pasakyta šito mokytojo Śukrācārjos. So the next it says, Aitat purna abhyatmam yacca naityan ritam vachaha sarvam naityan ritam bruyat saduskirti shvasunnataha. He says, on the other hand, if someone comes to beg to you and you say that no, I will not do, I will not give. Ir iš kitos pusės, jeigu kažkas ateina ir pasako, tu man pažadėjai tai duoti, ir tu pasakysi, aš nepažadėjau, aš neduosiu. So by saying this, you may not be truthful because you actually have something, but you are saying, no, I don't have, I cannot give. So, but this way you can protect yourself. Taip sakant, jeigu kažkas tavęs kažko paprašo, tu sakai, aš to neturiu, nors tu turi. Tai iš vienos pusės tu kaip ir pameluoji, bet tu apsaugai arba išsaugai savo kailį, nes pats turėsi iš ko gyventi. Our Śukrācārya says that you should not do it all the time. Not that whenever somebody comes to ask you, you always say, no, I will not give, I don't have anything. So he says, Sarvam naiti anritam bruyat. So you should not tell lies all the time. He says it's only some special situation, emergency situation, like at present, because Śukrācārya knows that Vishnu is going to take away everything. So now is the time to use your expertise in telling lies. Tas mokytojas Śukrācārya ir sako, kad ne visada kritinėse situacijose gali tai pasielgti. Paneigti, kad pažadėjo, arba pasakyti, kad neturi, ką duosi. Ir jis nesako, kad visą laiką taip turi meluoti, visada kas nors kažko paprašo, tu neduoti. Ne. Kritinė situacija, nes jis žino, kad čia Višnu atėjo ir ruošiasi viską atimti. Jis sako, geriau sakyk, neduosiu ir neturiu. So he says that one who always says no, then he is a breathing corpse. He is not alive, he is already dead, but he is still breathing. Like sometimes people die these days, you take them to hospital, they put them on the machine called ventilator. So the body is actually dead, but these hospital people want to make some money, so they put on the ventilator, and the guy is still breathing. And they can keep him on the ventilator for a few days like this, charge the money, and say, anyway, you can't help, he's dead. He was dead when they brought him also. But hospitals also have to make some money. This is the way to make money. That's what Śukrācārya is teaching. Čia Śukrācārya moko šitą verslą, kad iš kitos pusės jis sako, tas, kuris visada sako, kad neturiu nieko ir neduosiu nieko, tai yra irgi kaip lavonas, kaip gyvas lavonas, nes jau toksai žmogus skupas ir jis negeriau negu gyvas. Lygiai taip pat, kaip ligoninėse irgi daro verslą iš to, kad vien dėl to, kad pacientą išlaikyti ligoninėje kuo ilgiau, pajungia jį prie dirbtinio kvėpavimo aparato, giminės ateina ir mato, žmogus dar kvėpuoja, nes jis jau miręs. Bet jį pajungia ir jis kvėpuoja. Ir už tas dienas, kiek jis ligoniniai, reikia mokėti pinigus. Taip sakant, irgi ligoninės dar iš to uždirba. Kai kur, kai kada, turbūt. Nesantariškas. So, this is
Now he is commenting, Vishwanath Chakravarti. Naiti yad amritam vachaha etat purnam arthvaya bhavat abhyatmam cha atmanobhimukham anyasya artham anayati iti abhyatmam yohi nityam mama kinchidapi nasti sidami iti brute sahitena amritena paresham arthāṇyakaśipu iti prasiddham. So he says, when someone comes to beg and you say, oh, I don't have, I'm actually in trouble myself. So this way you protect your wealth. So that is the meaning of Purnam, Abhyatmam. He says you can also even attract others' money by that. That is the meaning of Abhyatmam. So, but if you say no all the time, then he says that is not recommended. Dėl to elgetos dažniausiai demonstruoja save kaip neturintis nieko, vien dėl to, kad iššaukti kažkokį gailestį, kad jiems kažkas kažkiek kažko duotų. Bet iš kitos pusės sakoma, jeigu tu visada sakysi ne, tai tu esi negeresnis negu gyvas lavonas. Nors kvėpuoji, bet esi jau negyvas. Nes tai elgdamasis, tu esi ne žmogus. So then he actually quotes another Vedic mantra to this effect. What is being said here? You need to read that. It has the same meaning. Ir cituoja dar vieną posmą iš Vedų, kuris patvirtina būtent šitos teiginius. So now Śukrācārya, he concludes his talk. This is the last verse he speaks, and last verse of this chapter. And this verse is very nice, very important from Niti point of view. Ir toliau paskutinis posmas šiame skyriuje, kuris yra labai pamokantis iš gyvenimiškos politikos srities. So he gives certain instances where telling lie is not considered as defective. Jis išvardė eilę situacijų, kuriose galima pameluoti. So strishu narma vivahe cha vrityarthe prana sankate go brahmanarthe himsayam namritam sajugupshitam. So he says, first, if you have to please a woman, then you are licensed to tell a lie. Ir viena iš aplinkybių, jeigu nori pasakyti moteriai komplimentą, gali apsimeluoti, kokia jinai jauna. All the men, please listen to this carefully. Dėl to vyrai dėmesingai klausykite. This is a mantra that if you want to keep your wife or girlfriend happy, a little bit of praise, even if it is false, is no problem. Dėl to vyrai savo žmonas, draugės, jeigu norite turėti laimingas, truputį kartais perlenkti lazdą komplimento pusėn, visada galima. But if you want some peace in your life, then you have to keep your wife happy. Dėl to, jeigu nori šeimoje ramybės, reikia pasirūpinti, kad žmona visada šypsotųsi. So Śukrācārya says that is the first thing, he says Trishu. Taigi va, Śukrācārya sako, vienas pateisinamas melas gali būti. Then normal, he says, jokingly, sometimes in the jokes also you can tell lies. Like now April Fool is coming, people make all types of jokes. April Fool, right? Oh, yeah, first of all. Nu, pavyzdžiui, va, irgi, balandžio pirmoji. Irgi pateisinama, taip? Juokais, jeigu pameluoji, kada balandžio pirmą atėjo, primelavai ir paskui sakai, balandžio pirmoji. So in joking you can tell. Juokaujam, gali kartais paskiesti. Many times in the stories in Mahabharata or here in Bhagavatam, when some sage or Brahmana is cursing somebody, and then the other person comes begging, he says, I have never told a lie even in joke. So whatever I say, it has to come true. So there are people, they will not tell lies even jokingly. Means they will not tell lies. Under these circumstances. Dėl koks nors brahmanas pasako prakeikimą,
ir pas jį ateina ir meldžioji, prašau atleisk. Brahmanas sako, atsiprašau, aš savo gyvenime nekartą nemelavau, net šitokiose situacijose, pavyzdžiui, juokais. Mano čia prakeikimas ne juokas buvo. So then the third is vivaha, marriage. Trečias melas vedybų ceremonija. So marriage ceremony also, this probably is more applicable in India, Yes. not in the West. Because in India marriage is a very big problem. Vedybos Indijoje labai didelė problema ir tai daugiau taikoma Indijai, Especially at present, ypač šiais laikais. because a lot of people that demand dowry and this and that. So if you try to fulfill the demands of especially the demands come from the boy's side, then it's maybe very difficult to get your daughter married or your sister married. So people tell some lies. I will give a dowry. I will give this much. And there are many tricks they play. Like the family from the boy's side will come to see the girl and they want to see how much property you have, like in the villages. So they will show the neighbors' fields also. These are all our fields. There is no nameplate there. You have seen in India, fields are fields. Which one is yours, which one is others? So you don't know. They say, well, from here up to that corner, this is all our land. So the person thinks, okay, well, there are a lot of... Nu, va, kaip išlėja ateina nuo jaunojo, pas jaunojo namus, pasipiršti ir pasižiūrėti, kiek jaunoji turi šeima turto. Tai jaunosios tėvai ir sako, va čia mūsų žemė, kiek akis mato, čia mūsų žemė. Arba pažada kažkokį kraitį, kurio niekada negalės duoti, nes priešingą atveju, kaip tu ištekinsi savo dukrą. So these are practical lies. Tokie praktiški meliukai nedideli. The other usual thing which happens sometimes is that in India, for the girl, the fair skin is very important. Ir Indijoje netgi labai svarbu, kad mergina tekanti būtų kuo blyškesnės odos, kuo šviesesnė. So even now in the villages, the boys and girls, they don't meet before they get married. Ir net po šiai dienai kaimuose, kai veda jaunais jaunąją, iki vestuvėje nematėm vienas kito. But sometimes the parents of the boy, father or somebody else, they come to see the girl. So what they do is that if their own daughter is not fair-skinned, they get another girl, and this one sees the one. And he says, oh, she is very nice, and she is fair-colored, so he agrees. And when it's the marriage time, the girl is all covered. In India, you know that. The girl remains covered, and actually the father never sees, because the daughter-in-law is not supposed to show the face to the father-in-law. You may see sometimes women here in India, their faces are covered if you go to the village. So he doesn't know. So it takes a long time to figure it out that they actually played a game with him. Ir jaunikis, jisai nemato jaunosios iki vestuvių. Tai tėvas kartais apsilanko jaunosios namuose, kad bent tėvas jaunojo pamatytų, kaip jaunoji atrodo. Tai jeigu ta jaunoji mergina yra gana tamsios odos, o tai reiškia žemesnės kastos, tai jie kažkokią kitą kaimynų merginą tam tėvui atėjusiam parodo šviesesnės odos merginą. Ir sako, va šita čia mano dukra jaunoji, jinai ištekės. O per vestuves jis atiduoda savo dukrą, kuri yra tamsesnės odos, bet jinai per vestuves visa uždengta, su šydu ir sakoma, tik tai jau jaunasis, jau kai apsiveda, tik tai nuima šydą ir pamato tikrą savo jaunąją. Dėl to tokių fokusų čia prikrečiu. Ir visą tai pateisinama šventą. So this vivaha, the marriage, this is definitely many people tell lies about this. And then vritti, the fourth one. Ir vestuvėse čia tikrai Indijai tankiai, ne visada aišku, bet tankiai pasitaiko melo. Ir ketvirtoji yra vritti. So vritti means for the sake of business.
So, especially if you are selling, you sell things, you cannot, in India, probably not in the West, because there's no such thing. You go, everything is displayed, you pick, go to the counter and pay. So prices are fixed. But in India there is something called bargaining. You heard about that? Bargaining? So you hassle with the price with the shopkeeper. So the shopkeeper then tells you, well, this costs this much, I'm not making any profit with you. So you have to tell something like this. Taigi irgi ketvirtas melas tai verslo arba pelno vardan. Ir vakaruose galbūt parduotuvėse kainos fiksuotos, pasiėmė daiktą ir kasoje apmokė. Bet Indijoje visur vyrauja derybos arba kaip čia. Pasiderėti, ne? Pasiderėti. Tai derėsi ir jis tau sako pardavėjas, kad aš tau parduodu šitą prekę už savikainą ir čia jokio pelno neturiu. Tai va pasakyta tą. Verslo dėka, pelno vardan gali ir pameluoti. So, there was one man from Lithuania. Buvo kartą vienas Petras. And he heard that in India there is bargaining. Ir jis žinojo, kad Indijoje deramasi dėl kainos. And he was sick of fixed prices. Ir jam jau fiksuotos parduotuvių kainos buvo čia. Because in Lithuania there is no bargaining. And he wanted to bargain. So he came to Delhi. Lietuvoje nieks nesidera, dėl to jis atvažiavo į Delį, kad pasiderėti truputį. So he came and he was going around and he thought, now I'm going to practice my bargaining. Ir jis vaikšto po Delio turgų ir galvojo, dabar tai aš jau pasiderėsiu. So he went to a shoe shop. Ir pas batsiuvį norėjo. Batų nusipirkti. So he sat, and when the salesman came, he said yes, and he said, well, I want some jogging shoes. All in India you cannot jog. But he did not know this, he's coming from Lithuania, how did he know that? First time. Ir jis nuėjo į batų parduotuvę, prie pardavėjo, sako, ko norėtumėt, sako, norėčiau sportbačių. Jis nežino, kad Indijoje niekas nelaksto, nesportuoja. Sako, man sportbačių norėčiau. So the man showed him shoes and then they fit him nicely, and he asked how much they cost. So he said 500 rupees. Ir išrinko išmerą, tiko žmogui ir žmogus klausė, Petras klausė, kiek kainuoja. Pardavėjas sako 500 rupijų. Of course he has never bargained, so he had asked some people that how do you bargain. He said whatever they say, just say half of that. Ir jisai neturėjęs patirties iš Lietuvos Petriukos, kaip derėtis, jis žmonių paklausė prieš ateidamas į parduotuvę, kaip čia deramasi. Jis sako, kai sužinai kainą, iškart per pusę kirs. And he says, when they tell you the price, you have to make a face with great surprise. What? 500? Ir kai tau pasako kainą, turi apakti. So he did that. And the salesman looked at him and said, what? What is wrong? He said, I can only pay 250 for this. Ir pardavėjas pamatęs nustebusi Petro veidą, sako, kas gal ne taip. Petras sako, aš galiu mokėti 250. So the man said, the salesman said, what do you mean 250? This shoes are 500 rupees, I cannot give you for 250. Ir pardavėjas sako, ką tu čia šneki 250. Batai kainuoja 500 ir už 500 gali tik parduoti. So he said, I know they are not 500 rupees, just because I am from Lithuania, you are trying to trick me. Ir Petras sako, ką čia man pasakoja, galvoja, kad aš Petras ir Barbėriška, tai man negalima maustyti. So the guy, Indian guy, got little embarrassed because he is saying he is from Lithuania, and you Indian, you are trying to trick me. So he softened him. Ir pardavėjas, tai čia iš Europos, iš Lietuvos žmogelis atvažiavo. Aha, jis nori truputį mane suminkštinti, gerai. So he says, look, I'm a salesman. I cannot make any changes. I will go and ask my manager.
So he said, okay, go on, I'll talk to the manager. Ir pardavėjas sako, aš čia taip samdomas ir taip pardavėjas ir negaliu dėrėtis, neturiu tokios teisės man už kainą, bet sako, einu pas savo savininką parduotuvės pasitarsiu, gal jisai norės kainą. So he went to the manager and he told him the whole story that this guy, some foreigner is there and he's asking 250. He only wants to pay 250 for this shoe, which actually is 500. And he's even saying that you Indians, you are always tricking the foreigners like this. So what shall I do? Ir pardavėjas nuėjo pas savininką, sako, kad čia užsienietis yra atvažiavęs, nori batus nusipirkti ir sako, kad gali mokėti 550 ir skundžiasi, kad čia visai visus mus užsieniečius mausto. Tai ką jam daryti dabar, ką sakyti? So he said, look, this is early morning and we don't want to hassle, otherwise the whole day will be spoiled. You give him for 250. Ir savininkas sako, klausyk, rytas, nenoriu sugadinti ryto savo ir kitiems, pirmas klientas, jeigu jis nori už 250, arba laima už 250. Parduok. So the salesman came and he said, all right, 250. Ir pardavėjas ateina, sako, gerai, savininkas nusileido 250. So this Lithuanian fellow, of course, he has never bargained. He said, well, this is a good chance to bargain more. And he says, no, I will not give 250. Ir įsijautęs Petras galvojo, jeigu taip reikalai lengvai einasi, tai reikia dar pasidaryti. Sako, ne, nebemokėsi 250. See, now he's even backing out from his 250. This is telling lies, you know. Nu tai va, matot, jis pažadėjo 250 sumokėti, nemoka 250, jau meluoja. Pažadėjo ir neišpildė. So he said, then what do you mean 250 just now? He said, no, only 125. Ir įsijautęs Petras sako, nu tai reikia dar per pusę. Sako, tai 250 aš nemokėsiu, 125 duodu. So the salesman said, you must be crazy. Pardavėjas sako, tai tu turbūt išprotėjęs, ar ne? So this man got little upset, oh, you are calling me crazy? Ir Petras užpyko, sako, tai ką tu dabar mane dar ir bepročiu čia vadinsi? So salesman thought he must be some important guy, maybe he's from the embassy. Pardavėjas galvojo, gal čia koks nors iš ambasados žmogus svarbus atvažiavo, atėjo, aš nežinau. So he got a little worried and he went to the manager again. Ir jis susirūpino, nuėjo vėl pas savo savininką parduotuvės. And he said that this guy is tough, I don't know, maybe he's some important guy, but he's now saying 125. Ir pardavėjas savininkas skundžiasi, sako, šiaip kietas vyrukas papuolė, aš nežinau, ką dabar su juo daryti, jisai tik tai 125 ruošiasi per batus. So he said he gave him for 125. Savininkas sako, gerai, parduok už. Just get the guy out of here, you know. Jis perka batus ir eina savo, kuo toliau. Otherwise, other customers, they will see that we are fighting with the foreigners, probably they will go away. Nes kiti pirkėjai atėjo pamatys, kad čia su vienu terliojamės, ginčiamės, tai patys išsilakstės visi kiti pirkėjai. So he came and he said, okay, give 125. Ir atėjo pardavėjas, sako Petrui, nu gerai, 125 centų. So he thought this guy must be really tricking me because from 500 he has come to 125. So these shoes must be really cheap. And he said, no, 125 is too much. Ir tas Petras pagalvojo, pamastė, pakrapštė, pakaušė ir sako, nu šitie vaikinai duoda nuo 500 iki 125 nusileido. Matyt, niekam tikė čia batai, neduosiu 125. So finally, this salesman said, what kind of guy is this? We have not seen a customer like this. Even Indians bargain, but this guy seems to be the boss of bargainers. Ir tas pardavėjas pasimetė, sako, nu Indijai mes deramės, bet čia atrodo kažkoks derybų karalius atvyko. So he says, I can only pay 50 for this. Ir Petras sako, už 50 gal ir paims. So he came to the manager and he said, well, this person is, I don't know what is he, but he's really hassling for the price. So the manager got fed up. He says, tell him that you take it free. Get out of here. Ir tada pardavėjas nuėjo pas savo menedžerį savininką, sako, nežinau, ant ko aš čia užsišoko, bet su juo neįmanoma. Sako, jis tik 50 duoda. Savininkas sako, atiduok už dyką ir tegul jis eina į visas 4 pusės. So the salesman came and he said, anyway, sir, let me tell you one thing. We don't want to hassle with you. You are such a nice man. You take this pair free.
Ir pardavėjas atėjo, sako, Petrai, atrodo rimtas vyras, nenorime čia su tavimi ginčytis, gadyti santykių, imk batus už dyką ir eik. So this man, he said no. So salesman was surprised. He said, now we are giving you free, now what's the problem? Ir pardavėjas visai jau kraustus iš proto, galvoja, nu čia tai be. Už dyką atiduodam ir neima. Kas dabar ne taip? We are not charging, we are respectfully giving you one pair of shoes. What's the problem? Ir mesgi net nieko kainos neprašom iš tavęs. Atiduodam batus, pagarbiai, tu tik vaikščiok į sveikatą. So I said, I want 2 pairs. Petras sako, jisai kažkur iš Marijampolės buvo svartėtas. Sako, man 2 porų batų duoda. Vienos mane uždyka. So this is called business. So you can tell lies in business. This is bargaining. Bargaining. Jo, tai vat versle galima tai. The next one is prana sankate. That if there is life, your life is in danger, then you can tell lies to protect yourself. Kita dar melo išlyga yra prana sankate, kai tavo gyvybei pavojus kyla. So last year I went to Kenya. Praeitais metais buvau Kenijoje, Afrikoje. So there was one mall which was attacked by terrorists, if you remember, a few years ago. Ir vieną prekybos centrą teroristai buvo užpuolę vienu metu. So I saw the video, how they were killing people. Ir aš mačiau video, kaip teroristai prekybos centre žudo žmonės. And one thing they were doing is that they were stopping the people and then they were asking, are you Muslim? Ir teroristai prekybos centre stabdydavo žmogų ir sako, tu musulmonas? And if they said no, then gun on the head. Ir jeigu sakydavo ne, nušaudavo. And if you say yes, then they will ask you to recite something from the Quran and leave you. Ir jeigu tu sakydavai, kad musulmonas, tai dar tave iš Korano biškį paklausinėdavo ir paleisdavo. So in such a situation, better to say yes, I am Muslim and then recite something. Ir geriau tokiai situacijai pasakyti, kad esi musulmonas ir kuo tikrai tėvus būsiu, tai tik tai paleisti. So he says that telling lies in such a situation is not considered as a sin. Dėl to, išsaugant gyvybės vardan, pameluoti galima. And then go brahmana arthe hinshayam nanritam syat jugupsitam. So then it says also, if there's cow is to be protected or some brahmana's life is in danger, so he says then you can tell lies to protect their life. Ir kad išgelbėti karvei gyvybę arba brahmanų dvasininkui iškilusi yra pavojus ir tai galima meluoti. Čia 2:1. So these are the instances basically. Stories. Actually Krishna also tells a very interesting story in this regard. During the battle of Kurukshetra, he was also telling to Arjuna that how in certain situations telling lie is not a lie, but telling truth, speaking truth is actually equivalent to lie. Dėl to kiekviena iš šitų situacijų yra įvairios istorijos patvirtinančios ir net viešpats Krišna Kurukshetros mūšio metu Arjuna irgi kalbėjo apie tai, kad aplinkybių verčiamam, kai kurių aplinkybių dėka galima kartais pameluoti. There was one saintly person. He was sitting under a tree and then he sees one cow passing by, running in front of him. And after some time he sees one butcher following, coming with a big knife in the hand.
And then he asked this saintly person that, did you see the cow going this way? Ir pasakojama istorija, kai vienas šventas žmogus sėdi po medžiu ir mato, kaip pro šalį prabėga karvė. Po to, po kurio laiko eina mėsininkas su peiliu ir klausia, ar karvė įkapusi nuėjo. So the sadhu, he didn't want to tell lie, because he has never told a lie in his life. But at the same time, he wanted to protect the cow. He didn't want the butcher to follow the cow and catch and kill. So he used a very intelligent way of answering him. Ir dėl to, kad tas šventas žmogus sadhu, jis gyvenime nebuvo pamelavęs ir nenori meluoti, bet iš kitos pusės jis nenori, kad karvė būtų nužudyta. Dėl to jis labai gudriai atsakė. So he said, well, the one who sees does not speak, one who speaks does not see. Ir jis pasakė, tas, kuris mato, nekalba, tas, kuris kalba, nemato. Because the eyes they see, but they don't speak. The tongue speaks, but the tongue does not see. So he says, I don't know what to tell you. Ir tas šventas žmogus sako, akis tai mato, bet akis kalbėt moka? Ne. Tai tas, kas mato, nekalba. Liežuvis kalbėt moka? Moka. O matyt mato? Nemato. Tas, kas kalba, nemato. Nežinau, ką tau daugiau pasakyti. So the butcher thought that this guy is in some other world, I don't know what he is saying. So he left him alone and he went away. Ir mėsininkas pagalvojo, turbūt ant kažkokio iš kito pasaulio marsiečio užsišokau, nes jis išnyko čia su juo, nuėjo savais keliais. So now we read the commentary of Śukrācārya. Ir komentarė, iš mano čia privartė. Ato vritti sankatadi su amritam na doshai iti upsamharati. So he says that he concludes how in certain situations, especially when your business is in danger or your life is in danger, telling lie is not considered as a defect. Ir dėl to sakoma, kai gyvenimas pavojuje, meluoti pateisinama. So first is Trisu Protsahanena Vashikare, that to encourage a woman, there is no problem. Narmani yatra kvapi parihase, when the joking and telling jokes, or vivahe, varadi stutau. So for marriage he says, maybe praising the bridegroom, he can tell more than what he is, that you are the best man we have seen, you are so beautiful, something. Like you write CV, then you have to apply for your job. So you have to exaggerate a little bit how you are so wonderful. You have all the good qualities. One man, he applied for a job like that. So he wrote all types of things. When I was in the college, I was the top debater. I won so many debates. I was the champion in football team. I was the captain. And I am a gold medalist. All these types of things he wrote. So when the interviewer was interviewing him, he read it and he was very impressed. And this man is so qualified. And in the CV he did not see any flaw, any defect. So he asked him that, I see you have also these wonderful qualities. Do you also have some flaw or defect in it? Ir lygiai kaip į darbą rašant savo aprašymą, kvalifikacijos. Ir vienas žmogus aprašė, kad aš koledže mokiausi geriausiai, dalyvavau visokiuose renginiuose, buvau geriausias, ten buvau geriausias. Darbo priedinė sako, tai tavo darbo biografija atrodo labai gražiai, bet gal kokių defektų turi, gal kokių trūkumų yra. So he said, yes sir, I have only one defect. Only one. Sako, vieną trūkumą, tik vieną ir turiu. So the interviewer, he asked him that if you don't mind, please can you tell me that? Ir interviu kasimas sako, tai jeigu nieko prieš gal išduok paslaptį, kas pas tave ne taip.
He says, usually it is a secret, but since you are interviewing me and I'm actually looking for this job, I cannot hide this. Ir tas žmogus sako, šiaip tai aš niekam nesakau, tai yra paslaptis, bet kadangi jūs taip gražiai manęs klausėte ir prašote, aš jums pasakysiu. So he says, I have only one defect, and that is I'm a big liar. Ir jisai sako, aš turiu vieną trūkumą, esu melagis, nepateisinas. That's all. Tik vieną. Everything is all right. Visa kita gerai. So sometimes he says that in situations like this, you can realize. Tai va, kai kuriuose situacijose pateisinamas melas. Then gavam brahmananam cha hitarthe hinshayam cha kasyachit praptayam tatha cha yagavam. So he says in the same way, either for doing welfare to the cows or to the brahmanas, or to protecting them from some attack on them, then one can tell lies. Labdaros tikslais, ar būtent brahmanam, ar apginti juos, reikia pateisinamas melas. So for this he quotes a statement from Yagyavalkya. Yagyavalkya is also written in Smriti. Varni nam hi vado yatra tatra sakshiyamritam vadet. He says when there is possibility that a brahmachari will be killed, then a witness can tell lie to protect the life of the brahmachari. Dėl to taip pat sakoma, kad mokinį brahmachari, jeigu jam grėsia nužudymas, galima sumeluoti, kad išsaugoti brahmachario gyvybę. And then he is also quoting from the Shruti, Tasmat kale eva dadyat, kalena dadyat, tat satyanrite mithuni karoti. So he says that there are times one gives auspicious times, there are also times which are not good, either astrologically or because of one's financial situation. So one has to decide whether one has to tell the truth or tell the lies, whether one is in a position actually to give or not in a position to give, you can decide. Ir astrologiškai irgi gali būti susikloščiusios aplinkybės, kai meluoti gali būti pateisinama, nes gali būti kažkokios astrologinės aplinkybės nepalankios labdarai. So this is the end of this chapter. We read how Śukrācārya, he is preaching to his student Bali Mahārāja not to give charity to Vāmanadeva, who came to ask for 3 steps of land. So next chapter we will read how Bali Mahārāja will react to this. What will he do? Because this is also a very interesting situation that his guru is forbidding him. So whether he has to follow his guru or not follow. So we'll read that in the next chapter. Šitas skyrius baigėsi ir sekantis skyrius bus labai įdomus, nes visatos imperatoriui, jo guru mokytojas pasakė, neduok labdaros, kurią esi pažadėjęs, bet sekantis skyrius yra apie tai, kaip Bali Mahārājas paklausė ar nepaklausė savo guru, pasirodo, kad nepaklausė ir kokie jo bus argumentai, yra labai labai įdomus skyrius. Skaitysim ten keletą argumentų. Vienas iš kurių, jisai sako, kad imperatorius sako, meluoti labai negražu ir kaip galima meluoti, jeigu net motina žemė yra kartą pasakiusi.
sako, bet kokią nuodėmę ant savo paviršiaus žemės galiu pakęsti, bet negaliu pakęsti melagį. Dėl to, bet kas meluoja, užsitraukia žemės planetos nemalonę. Bet čia bus sakančios skyriai daug labai gražių argumentų, kodėl jisai nepaklausys savo mokytojo, kaip jisam sakė, meluot ir taip toliau. Ir ištesė savo pažadą. Jis sako, kad aš esu palikuonis prieš tai buvusios didžios dinastijos, kurie buvo teisuoliai. Ir kadangi jie buvo teisuoliai, aš negaliu sau leisti meluoti. Ir dar vieną priežastį jis sako, aš negaliu vien dėl gobšumo neduoti tai, ko pažadėjo. Dėl to jis irgi savo kontrargumentus pateikė, dėl ko jisai nepaklausys savo mokytojų. Iš kitos pusės mokytojo vienas interesas buvo irgi, nes jis pilnai priklausomas nuo imperatorius. Tai jeigu imperatorius viską atiduos ir visko neteks, tai ir mokytojas liks basas. Jis, taip sakant, ir savo skūrą saugoja. Tai vat tokios sudėtingos gyvenimiškos situacijos, kuriuose kas ima viršų arba koks sprendimas turi būti optimaliausias, mes pasimokom iš to.